हालेलुया हालेलुया प्रभुଙ୍କର गौरव हो। एई प्रभात समय रे जेते जण आमे आज रही उपवास प्रार्थना रछु समस्त को नमस्कार प्रेज तोर ज्ञापन करूची। प्रभु समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। देखु देखु पर्व सरी जाइछि नहीं कि कौन सरी जाइछि ख्रिस्टियन मानकर ए पर्व सबु सर्व मात्र प्रभु सब बेले थिबे एटा आमे जानबार आवश्यक रही। ए पर्व पालन कले ए परंपरा पालन कले आम जीवन केबे भी बदलबो ना। जेतेबेले आमे प्रभुंकर आज्ञाबह हेबु जेतेबेले आमे ताहांकर वाक्य को आमे निश्चय करबु सेतेबेले आका हमर परिवार बदलबो हमर जीवन बदलबो सब किछि बदल। प्रभुंकर गौरव हो। आमे गोटे वर्षर परिवर्तन समय रे आमे गति करूछु। किछि दिन पर कोन हेबो ए जो 2025 टा सरी जीव एई मासरे आमे नेकी डिसेंबर 25 भी आमे देखलु 2025 भी देखलु आउरी जीशु ख्रीष्ट आसिकिना आज को 2025 वर्ष मध्य आमे देखलु नेकी तीनटा 25 केतरा 25 25 25 2025 मसिया गोटे डिसेंबर 25 गोटे आउरी प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए पृथ्वी पृष्ठ को आसिकिना 2025 वर्ष है नहीं कि तीन टा आमे देखिचु आउरी देखु देखु आमे कौन करबा आमे ए पुरातन वर्ष को अतिक्रम करी आमे गोटे नूतन वर्ष रे पदार्पण करिबा पई जाउछु। एई वर्ष परिवर्तन हेबा समय रे आमे कौन करिबा आवश्यक रही। एई वर्ष परिवर्तन हेबा समय रे आमे कौन करिबार अछि एइटा को आमे जेतेबेले जानबा आमे कौन हेबा नूतन वर्ष आमे आशीर्वाद पाइबा। एइटा जदि आमे निजोर करबा ताहले आमे कौन हेबा आमे एई जो नवा वर्ष आम पई परमेश्वर दैछंती एई वर्ष आमे कौन हेबा पाप रे पड़बा नाही। आमे पाप ऊपर जय पाइबा। केमिति आमे जय पाइबा वाक्य रो गोटे पद पढ़ी मु आपण मानकू उत्साहित करिबा पई चाहिबी। आपण माने मोर सहित द्वितीय सामुएल पुस्तक को आसीबे। द्वितीय सामुएल पुस्तक आनिचंती आनिचु प्रभु अनुग्रह कर आमको से गोटे जगार गुंथी किना देइछंती नले 66 टा पुस्तक खोजु खोजु नहीं कि द्वितीय सामुएल 11 अध्याय बाहर करंतु। मुया खोजी पारु नहीं पड़ल। ओके 11 अध्याय एक पदरु पढ़। अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे राजा माने युद्ध को जीवा बेले दाऊद जयाबंकु और ताहा सहित आपण दास मानंकु और समुदाय इस्राएल को पठाइले। हां देखो वर्षर परिवर्तन समय केमति समय रे लिखा जाउछ अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे राजा माने युद्ध को जीवा बेले दाऊद जयाबंकु और ताहा सहित आपण दास मानंकु और समुदाय इस्राएल को पठाइले। कोठी पठाइले युद्ध करबा पई पठाई देले। केबे एटा जेतेबेले वर्ष परिवर्तन हेबा जाउछि सेही समय से युद्ध करबा को पठाई देले। पठाइला पर कोन होछि तोही रे से माने ओमन संतान मानकु संहार करी रब्बा नगर अवरोध कले मात्र दाऊद जेरूशलेम रे रहिले। मात्र राजा कोड रहि जाइछंती ए निजो गां रे से रहि जाइछन समस्त को से युद्ध को पठाई देले। मात्र एकुटी अछंती जेरूशलेम रे रहि जाइछंती। रहला पर कोन होछि अनंतर दिने संध्या समय रे दाऊद आपण सज्जार उठी राजगृहर छात ऊपर बुलुथिले। छात ऊपर जेतेबेले पुरातन नियम रे आमे देखुछु कि नूतन नियम रे छात ऊपर लोक मान काहे जाउथिले प्रार्थना करबा को जाउथिले। छात बोले कोन एडा गोटे निचतर जगह नै छात बोले ऊपरे थिबो नै कि ऊपरे से माने चढ़ले ऊपरे चढ़ी किना से कोन करबा कथा से प्रार्थना करबा कथा। मात्र से कोन करूचंती छात ऊपर से बुलुथिले तापरे पुणी सही छात ऊपरु से एक स्त्री को स्नान करूथिबा देखिले। सही स्त्री देखिबा को अति सुंदरी थिला। राजा कोन करूचंती ए युद्ध को जाउ नांती समस्त युद्ध को गला बेले ए घरे बसी जांती सब परिवार को प्रार्थना पाठाई दे ए मुख्य व्यक्ति माने टीवी लगाई बसी देथिले। देखिसंती कि नहीं
ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓହ୍ଲେଇବାର ଅଛି। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପରି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ବିରୋଧରେ, ଶରୀର ବିରୋଧରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଏ ରାଜା ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏକଲା ଥିଲେ କଣ ହେବ? ଏବେ ଏକଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପଳାଇଲେ, ମୁଁ ଏକଲା ଘରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକିନା ବସିଛି, କଣ କରିବି? ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଦେଇକି ହଁ କେମିତି ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଥରକୁ କେତେ ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ଥରକୁ କେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡି ଉଡି କେମିତି ନଦୀ ପାର ହେଲା, ସମୁଦ୍ରରେ ଉଡାଜାହାଜ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖି ଦେଖି ତ ମୁଁ ବସିଥିବି ନା ବେକାର ବେକାର ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ କରି କରି। ଏଇ ରାଜା ବି ଯଦି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏ ଛାତ ଉପରେ ଚଢିକିନା ନାଇକି ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇବାଟା, ନାଇକି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ବାପା? ନାଇଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ? ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପୁରା ଡ୍ରେସ ପଟା ଖୋଲିକିନା ଗାଧେଇବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ? ଏଟା ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଫାଟଲା ବାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ପରି ବନାଇକିନା ପାଣି ଟିକେ ନେଇ ଗାଧେଇ ପାରିବେ। ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ଭାବ ତ? ଯେତିକି ଦାଉଦଙ୍କର ଭୁଲ ସେତିକି ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କେତେଟା ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କେତେଟା ପୁଅ ମାନେ ପାପରେ ପଡିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପୁଅ ମାନେ ଓ ବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଚୁନି ନଇଲା ଡ୍ରେସ କୋଉଠି ମିଳୁଛି? ଏଟା ତୁମେ ଏତେ ଫିଟିଂ ର କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁଛ? ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇଛ କି? ନା କୁହନ୍ତୁ, ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇଛ ତୁମେ? ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ଆଗୁ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ, ଖୋଲା ମଇଦାନ ରେ ଗାଧାଉଛି। ଆଉ କି ଅବସ୍ଥା ଏଟା? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ହେବାର ଅଛି। କେବେ ବି ସେ ଜରିଟା ଆଣିକିନା ଫାଟଲା ବାସ୍ତାରେ ଗାଧାଇ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ବଡ ବଡ ହେଲେଣି, ଆମର ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ କାକରକୁ କୋଉଠି ମୁତା ଗଣି ଧରି ଧାଇଁ ବୁଲିବା କୁହ ତ? କମଲ ପାଙ୍ଗାରି କରି ଗୁଡାଇ କମଲ ଗୁଡାଇ ଗଲା ବେଳେ କେ ଦେଖି ଗଲୁ ଚୁଲସାରେ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ କି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ବୋରିଂ ଥିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ବା କେ ହନୁମାନ ପରି, କେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି, କେ ଭୂଷା ମୁଣ୍ଡା ପରି ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କେ ସମାନ ପାଖନା ପରି ବସି ଦେଇଥିବ, ଉଲସି ଚମକି ଯାଇ ହେବ। ପାଣି ଟିକେ ନେଇକିନା ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଜରି ଫରି ଗୋଟେ ଆଡ କରିକିନା ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବାକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବତ ସେବା ମାନେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି। କି ସେବା ଏଟା? ବତ ସେବା। ରାଜା ପରି ଦାଉଦ ଛାତ ଉପରେ ଚଢିଲେ ବି ଛାତରୁ ତଳେ ଓଦରାଉଛନ୍ତି। ଏ ବତ ସେବା ମାନେ ଆଜି ବି ମରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ବତ ସେବା କଣ କରୁଛି? ଗାଧାଉଛି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ଡ୍ରେସ ପଟା କାଢି ଦେଇ ଗାଧାଉଛି। ଏ ବିଚାରା ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସିନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡେ ଆଙ୍କର ମନ ଯାଉନାହିଁ। ଆଖି ଭୁଲିଗଲା, ଦେଖିଦେଲେ ଆଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ପରିବାର ଏମିତି ବତ ସେବା ମାନଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲେ କାମ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବୋଲେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଫୁକମା ଆଣିଦେବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ବୋଲେ ଭାତ ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା। ତାପରେ 3 ପଦ ପଢ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାନ୍ତେ। ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଉଛି। ବେଳେ ବେଳେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ମାଉସୀମା ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ବାଣ୍ଡାକାଟର ଝିଅ, କୋଉଠି ଝିଅ? ବାଣ୍ଡାକାଟର ଝିଅ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଠାଇବେ? କୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ବାଣ୍ଡାକାଟରଟା ଆମର ସେ ଶଳା ପିଲା ବାହା ହେଇଛି କି ନାଇଁ, ମହାବୀରକୁ ପଠାଇବେ। ସେ ଆଗ ସେଟା ସେ ବୁଝି ପାରବ। କାହାର ଘର ଦିଅରେ ଟିକେ ବୁଝ। କଣ ହେଲା ଯେ ତତେ ବୁଝିବାର ଏତେ ଦରକାର?
ନାଇଁ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କେମିତି ଅଛି ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ନା ଏ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମୟରେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ନାଇଁ କି ଏମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ଏଟା ହଁ ନାଇଁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପଠେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ସେ କଣ ଇଲିଆ ମୋର କନ୍ୟା ହିତୀୟ ଉରିୟର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବତ୍ସେବା ନୁହେଁ? ବତ୍ସେବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କେମିତି ବତ୍ସେବା ଏ ଯୁବତୀ ବି ନାହିଁ ଏ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଣ କରୁଛି ଆଖି ପକାଉଛି ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେବା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆରି ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବା ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏପଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇଁ 5ଟା ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ହେବି ଗୋଟେ 12ଟା ସମୟରେ ଫୋନ କରୁଛି ଆହୁରି କେତେଟା ଥିବ ଏକା 5ଟା କଥା ହଉଛି ଛି 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 7ଟା 3ଟା ମୋବାଇଲ ଅଛି 3ଟା ମୋବାଇଲରେ 3ଟା ଗୋଟେ ଥର ଫୋନ କରିବେ ମୁଁ ଯେମିତି କଥା ହେବି ନା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକେଇ ବୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋକାବ ନାହିଁ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଜଗତ ଆଡକୁ ଅନାଇବା ସମୟ ନାହିଁ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦାଉଦ କଣ କଲେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ସେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଗଲେ ଆଉ ସେମାନେ ରବା ନଗରକୁ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା এই ଜଗତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ କଣ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ସେଟା ଯୁଦ୍ଧ ଶରୀର କହିବ ଆଜି ଖା ଆତ୍ମା କହିବ ଫାଷ୍ଟିଂ କର ଏଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଶରୀର କହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା କହିବ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର କହିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା କହିବ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ପୁରାତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ କେତେଥର ହାରିଛୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମତେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ ଦିଅ ମୋର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ମୁଁ ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ପରାଜୟ କରିପାରିବି ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଇ ମନୋଭାବ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କେ ଜଣ ଯିବା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ବୋଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ରାଜା ଲୋକ ଆସିଲେ ହେବ କି ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲେ ସେ ବିଚାରା ବିଧବା ପରି ଆସି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗେନ ଜରାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏକା ପୁଣି ଥିବେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ନା କି ନା ନାଇଁ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ କି ମଣ୍ଡଳୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ତାର କଣ ଯାଏ ବୋଲେ ଆମର ମା ବାପାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖାଲି ମା ମାନେ ଥିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଦିନେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଧବା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ବୋଲିଲାକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ ନାଇଁ କେ ହାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେ କାଠକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେ ବାଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେ ସୋମବାର ହାଟ ଗଲେ କେ ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ ଗଲେ ବୋଲିଲାକୁ ପାଷ୍ଟର ଭୋକୁଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ସମୟରେ ହାଟ ବୁଲିବେ କି ଯୋଉଦିନ ସୌଭାଗିତା ଥିବ ଆମେ ଆମର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ ମୁଁ ହେଉ ଯିଏ ବି ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଆମର ପାଖେ ଇନକମ୍ ଥିଲା ଆମର ପାଖେ ଚାକିରି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ମିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଛଡ଼େଇକିନା ନେବାକୁ ମିଶା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି
आमे प्रभु को भय करी से जो आशीर्वाद करछंती से अनुग्रह तांको दया को मन रखी आमे ए दिन मान करे आहुरी तांको ठार समर्पित हेबार आवश्यक जे जेल रु बाहर करी जानबे से जेल रे पकाइबा मिसा जानि एटा को मन रखबार अछि प्रिय माने एई दिन मान करे आमे कोन हेबार अछि आमे सेही युद्ध क्षेत्र रे आमे युद्ध करी प्रतिदिन आमर आत्मिक जीवन रे आमे जे प्रकार जय पाइबु सेति पाई निजको आमे प्रस्तुत करबा आवश्यक रही से दिन दाऊद पड़ी गले सामसन पड़ी गले अनेक व्यक्ति पड़ी गले मात्र आमे पुरातन नियम रे नाहु जे जगत को जय करिसंती से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को आमे जानिछु जे जगत को जय कले से कहले मु तुम सहित अछि मु जगत को जय करिछि तुमे कोन हो नै भयभीत कि उद्विग्न हेबार किछि आवश्यक नै भाई आमे केमती जय करि पारबा से माने सिना हारले आमे हारबा नै केमती आमे हारबा नै यीशु ख्रीष्ट द्वारा जो अनुग्रह आसला से अनुग्रहर अधीन जेबे आमे थिबा आमे सब विषय आमे जय पाइ प्रभुकर गौरव हो आपण मान पढ़बे गीत संगीता 122 अध्याय 122 गीत एक अध्याय पढ़ एक पद आस आम्भे माने सदा प्रभु को गृह को जाओ आस आम्भे माने सदा प्रभु को गृह को जाओ एही कथा लोक माने मते कहिबा बेले मु आनंदित हेली आज ख्रिस्टियन समान एटा पे खुशी नहीं दुख कौन जानी आज ख्रिस्टियन समाज रे जते बेले भाई भौणी मान को कुआ जाउ आस आज आमे प्रार्थना जीवा से मानकर मुह झाउली जीव एबे पर्व सरी गला तांकर प्रार्थना बाटा नाइनी अनेकंकर आम चर्च कथा मुई कहू नाई आम चर्च रे काली आमर क्रिसमस प्रोग्राम आमर थिला आमर तो पर्व नाई आमर काली क्रिसमस प्रोग्राम थिला आमर पर्व बोले वर्ष को थरे नाई आमर सबुदिन पर्व आरे मासु गोटे बड़ पर्व सेटा हैला निस्तार पर्व प्रभु भोज नहीं कि काली थिला शुक्र काली गुरुवार नहीं कि गुरुवार ना हाँ काली गुरुवार आदिवासी पर्व बोली कि ना समस्त छुट्टी नाई जीर्ण है नाई तो पेट बेसी दमदमापुरी है बल्लापुरी से कुटियार नाई से खाली करबाक जाइथिबे खाली करबार व्यस्त नाई इनो पीली मु थम्सअप पीली हेले मध्य गड़बड़ होची बोलला आमर खाइबाटा भी गोट दिन नाई पर्व मिसा गोट दिन नाई आमर सबुदिन खाऊचु सबुदिन आमर पर्व सबुदिन आमर प्रार्थना थी हालेलुया प्रभुकर गौरव हो आमे एटा का को आमे बोले आक्षेप करी कहूनु प्रिय माने अनेकंकर मनोभाव सेटा पर्व सरला तांकर चर्च मिसा जीवाटा बंद टोटाल बंद केबे आरी चेतना हेबे गुड फ्राइडे नाइ दिसु मोरबा समय आइला रे समस्त टेक्टुक करी कुशर चढ़ाइबा बोलला परी से समय रे पळाय आसीथिबे जितुवीर माने तापरे लेखा जाउछ आसो आम्बे माने सदा प्रभु को गृह को जाओ यही कथा लोक माने मते कहिबा बेले मु आनंदित हेली प्रिय माने एटा पय आमे प्रस्तुत हेबा प्रभु ए जो गत वर्ष रे केतरा रविवार गला केतरा शुक्रवार गला केतरा बुधवार केतरा बाइबल स्टडी गला मु केतरा जगह रे थिली मु केतरा प्रार्थना रे मु सहभागितार अंश ग्रहण कली प्रभु को कहिबार अछि प्रभु मु कोनोसी सहभागितार मु जग देई नाही जग देला परे भी मु अनेक थर पाप रे पड़ीछि युद्ध रे हारिछि मात्र एथर युद्ध तुमे मोर पय युद्ध करो तुमर अनुग्रह मते दियो गोटे बाइबल पढ़वा लोक हेबी गोटे प्रार्थना करवा लोक हेबी गोटे उपवास करवा भाई गोटे हेबी आमर मनोभाव एमती रहिबार अछि एइटा को नै कि ना आमे वर्षर परिवर्तन समय निजको प्रस्तुत करिबार अछि प्रभुଙ୍କର गौरव जदि एठी कहबे आसो आमे नाच देखबा जीवा आसो आमे हमर छात्रा छात्री घर जीवा बोले भयंकर आगरे भारबे जीवा पिटा भाजी जीवा कि मो मैं तो डाबु आनो भाजबा मो पाखरे डाबु नाही डाबु आनो भाजबा कलर पकाइबा ना केनते आनो कलर किनबा नडिया पकाइबा कि आनो पैसा नडिया पकाइबा नहीं कि आसो आमे कुनिया जीवा बोले बहुत श्रद्धा के जन छात्रा छात्री गले घर गले नाइनी शनिवार आसुच बोली शनि ढाबा हेतिबे समान अलगा बार हेले गोट कहबे ना शनिवार बोले कोन शनि तांगर ऊपर आसला शनि ग्रह बोले आमे शनि ग्रह ऊपर विश्वास करनु आमे अनुग्रह ऊपर विश्वास करू
ए शनि ग्रह डाबा हे बालक आसी हेबो नहीं आउरी विशेष कर हमर मुस्लिम मुंडा बाटे जेमान जाउचंती सेटा बहुत असुविधा सेटा एटा बहुत सावधान से एरिया रे एटा को मुई ना देछि मुस्लिम मुंडा नहीं मुश्किल मुंडा एटा की मुंडा एटा बहुत मुश्किल बोले से एरिया रे बहुत प्रिय माने ठीक अछि आमे जा सहित आमे संपर्क कलु कि बंधु बांधव कि जहाँ भी हो मतलब आमे तांको परी हेबा नाही से मानकु आम परी करबा से मानकु जिसुंकर चरित्र स्वभाव को आमे देखाइबा आमे जोटी थिले मध्ये कोन आमे तांको सहित बांधी होछु आमे काहे कि बांधी होछु माखड़ा जाल के एटा जुटी गोल सिटी लिपि हेबो हां सेति पाए मुश्किल रे रुंतु ना प्रभु हमको मुश्किल रे रखबा काइले नाही मुश्किल रु बाहर करबा कातले हालेलुया प्रभु कर गौरव हो मुश्किल मुंडा सीधा मुश्किल मुंडा पुरथा मुश्किल मुंडा काहे के हेबो के बदलाइला है ना तुम्हें का बदलाई छो भाई बोला प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु हां आमे से मुश्किल रे रहबा नाही प्रभु को कहला प्रभु से मुश्किल रु मते बाहर कर से विपद रु मते बाहर कर जुटी भी जीवी तांकर परी हेबी नाही मु तुमर परी आगा मद माने मधे हमर सहित मिसले ठीक है बारी हेला पूरी देखा दिबार सत के नाही ए तेल को पानी रे पकाई देले तेल अलगा ही जीवो नहीं सेंती आगा चोर मान फटकार मान मिसले मिसा नहीं अरे ए पिला ठीक अलगा अलगा लागुछि गादाई छि परा एबे मु दिसु को रक्त रे परिष्कार ही जाई छि मु धौत ही जाई छि मागर पूरी नहीं आमे सेमिति आमे प्रस्तुत रहिबार अछि प्रिय भाई भौणी माने प्रभुଙ୍କର गौरव हो आपण माने पढिबे आ गोटे वाक्य पढि मो उत्साहित करिवे आपण मानकु द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय तिमोथी पुस्तक में आनी नहीं पड़ा लागुଛି अच्छे अच्छे द्वितीय तिमोथी 4 अध्याय 7 पद पढ़ मु उत्तम युद्ध रे प्राणपण करी अछि एटा साधु पाउल कहउछंती कोन कहउछंती मु उत्तम युद्ध रे कोन करछि प्राणपण कर पुरातन नियम रे के युद्ध कले कि अलगा प्रकार युद्ध मानथिबो युद्ध केबे उत्तम हेबो कि हां एबे यूक्रेन आउरी इस्राएल मधरे युद्ध चली युद्ध केबे उत्तम हेबो पृथ्वी रे जति थोर युद्ध गुडी को चली छि लोकर जीवन जाईछि संपत्ति नष्ट हेछि कि नाही हेछि मनोमालिनता हेछि मात्र बाइबल रे आमे गोटे उत्तम युद्ध को देखु उत्तम युद्ध रे मुई कोन करिछि प्राणपण करिछि घरे बेले बेले झगड़ा काहे कि मटन आनलो मको नळी हाड़ काहे देलो सेटा गोटे युद्ध से मान को हां ए क्रिसमस पूर्वरु केते युद्ध जाईछि केते परिवार रे सेटा हम सुनिनु सी ना ओटीवी रे आसी ना सेटा न्यूज रे केते युद्ध गला तुम मोर पाई बाची बाची खनबो मोर पाई काई एटा गोटे युद्ध से युद्ध गुडी को समाप्त हे आसुची एटा हमर चरित्र में से नहीं बहुत गुडा युद्ध गुडी को गला भाई गला कि नहीं तुम्हें सब लोग भल पिटा खाइलो मके मुच्चाटा काई देल सेटा गोटे युद्ध एटा को युद्ध कुआ जाय एटा होची भलो युद्ध नहीं एटा मात्र साधु पाउल कहउछंती गोटे उत्तम युद्ध रे प्राणपण करिछि कोन सेटा मते एमिति निंदा चलना गुडी को सहय कली जेमिति परिस्थिति गुडी को मु सहय कली कोनोसी परिस्थिति मते अटकाइला नाही प्रार्थना करबाकू कोनोसी परिस्थिति मते अटकाइला नाही बाइबल पढबाकू कोनोसी परिस्थिति मते अटकाइला नाही प्रभुंकर सुसमाचार प्रचार करबाकू एमिति गोटे युद्ध रे मुई कोन कली मुई प्राणपण कली तापरे निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी अछि ओ हालेलुया निरूपित पथ बोले मु जो पथ को डिसाइड करिथिली मु जो पथ रे चलबा पई निष्पत्ति नैथिली सेही शेष जाय मु चलली हालेलुया बहुत लोग बाटे अटकी गले हां बहुत लोग जीवु बोली किना बाहरले इस्राएल लोक माने हमें किणान को जीवा तो जीवा मात्र केंति जीवा मद पी पी जीवा भांगो खाई खाई जीवा पुड़िया खाई खाई जीवा जाई हेबो कि तुमे किणान रे पहुंची पारबो नाही मरी जीवो प्रांतर रे बुली 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 सब मरी जीवो किणान रे जिहोशुआ आ कालेब का आमे से जिहोशुआ आ कालेब रो टीम रे रहिबार मोर यात्रा इस्राएल लोक मान को परी नाही मोर यात्रा
केमती नाही पुरातन नियमर कु साधु मानक परि नाही मोर यात्रा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ परि यीशु ख्रीष्ट तांकर यात्रा क्रूसरे समाप्त हेई नाही तांकर यात्रा स्वर्ग से स्वर्ग रे आज विराजमान अछंती से आपण को मते नेबा पाई आसुछंती प्रिय भाई भौणी माने आज कहिबार अछि प्रभु मोर एही उत्तम युद्ध एही वर्षर मैं गोटे केमती युद्ध करबी उत्तम युद्ध मोर हेबार अछि नाही पाप को नाही माने नाही शैतान कहते केमती नाही रे तोर हाथ धरी कि ना मुई पाप कराई तोर चुट्री बाल धरी मुई पाप कराई कि ना देख ता सहित हम फाइट करबार अछि स्त्री सहित स्वामी सहित सासु बहु सहित फाइट करंतु नाही पुरातन नियम रे जेतके लोक युद्ध कले से माने शरीर रे युद्ध कले मात्र आमे हमर युद्ध है आत्मिक कोंदु ताकू तू मते पाप रे टिके पकाई देख उपवास दिन तू मते खुआई टिके देख देख टिके खुआई कि ना आमे तार सहित एमती चैलेंज गोटे आमे करिबार अछि ए दिन मानकरे आमे एटा पई प्रस्तुत हेबार अछि से कहिले मु शेष पर्यंत मोर निरूपित दौड़ पथरे मु कोन करिछि दौड़िछि तापरे मु विश्वास रक्षा करी मु अछि विश्वास को रक्षा करिछि हां के मोर गाड़ी को मु रक्षा कली केंति रक्षा कलो जीपीएस कैमरा लगाइछि के आसी देखिला माने जना पड़ी मोर सुना रक्षा कली बहुत चोरमान जागी थिले चल गुड़ा हेकिना पूरा गाड़ी मुड़ी स्पीड रे पळाइली मोर मोबाइल रक्षा कली एटा मन रक्षा कर कोठी नेबो हां मोर चाकरी रक्षा हैला जदि रक्षा करबार अछि हमर विश्वास को रक्षा सबू गला भाई आईबों जीवन रे मोर 10टा पुओ झियो गले घर भांगी गला आउरी फल बलद सबू मरी गले आमर घरे थिला दास दासी मरी गले मोर स्त्री मिसा मोर विरोध रे अछि सब मुई हराइली मात्र मोर विश्वास को मो रक्षा करी आईबो कहले मोर शरीर जदि टिके भी मांस नइबो खाली अस्थि थिबो मांस बिहुन होई मध्य मोर प्रभु को मुई कोन करबी देखबी एटा मोर विश्वास अछि प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे विश्वास को रक्षा करबा पई प्रस्तुत हेबार विश्वास जार जीवन रे नाही से माने कोन हे परबे नाही केबे से माने उद्धार पाई परबे नाही केबे रक्षा पाई परबे नाही नह परमेश्वर शब्द सुनबा संगे संगे से जहाज तैयारी कले वर्षा हेबो केमती से तैयारी कले आगरे केबे वर्षा हेतिला कि हां काहे कि से तैयारी कले विश्वास विश्वास कर एटा परमेश्वर आवाज परा एटा प्रभु कहिसंती परा से कहिसंती माने हेबाटा हेबो सेति पई म कोन करबी मोर परिवार रो रक्षा पई म गोटे जहाज निर्माण विश्वास तांकु रक्षा कर विश्वास तांकु केमती जहाज के जाने पानी भी पसी नै मात्र प्रभु जंती कहले सेमती से कहले आउरी तांको दे परिवार रक्षा पाइला लेखा जाउची आमे कोन करबार विश्वास को आमे रक्षा करिबार तापरे एफिसी पुस्तक गोटे 6 अध्याय रे गोटे पद पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा 6 अध्याय 10 पद रु पढंतु शेष कथा एही हां शेष कथा एही प्रभुंक ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांक पराक्रम रे बलवान हो एटा होची शेष कथा এই বর্ষর শেষ সময় এই শেষ কথা को মনে रखवा বর্ষর শেষ সময় এই শেষ কথা को आमे মনে रखवा कोन सेटा शेष কথা प्रभुंक ठारू शक्ति पाई ताहांक पराक्रम रे बलवान हां लोकमानकर गर्भ एटा से मांस खाई छतुआ खाई एटा से डाली भात बिरयानी खाइला शक्ति नाही भाई एटा 50 केजी 20 केजी डाम्पस मारला शक्ति बोल तांकर गर्व एटा से एनएससी जिम रो शक्ति भाई एटा से गणेश जिम रो शक्ति बोल तांकर गड पराक्रम तांकर ओहो तुमर एते शक्ति हेले बत्सेबा को देखि किना काहे कि तळे पुडू न दरलो एटा से आत्मिक शक्ति नाही शक्ति मशा चाबी देले नाही से शक्ति
ନାଇଁ କି? ବହୁତ ଭଗବାନ ବୋଲୁଥିବେ, ମଶା ଚୁବାଇ ଦେଲେ ଆମର ଗୁଡା କୋଉ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ବେମାର ଆସିବ। ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଇବା। କଣ ସେ ଶକ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଜୀବନରେ ମାରି ପରାସ୍ତ କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦେବା ଶକ୍ତି। ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ବଡପଣ ହେବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପଇସା ଥିଲେ ବି ନମ୍ର ହେବା ଶକ୍ତି। এইটা প্রভু দেবে সে শক্তি। লেখা যাচ্ছে যে প্রভুଙ୍କ ଠାରୁ শক্তি প্রাপ্ত হই তাহাଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ତୁମେ କଣ ହୁଅ? ବଳବାନ ହୁଅ। 11 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେବେ ସେଇ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ? ଶୈତାନର ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏ ଯୋଉ କାରାଟି କ୍ଲବ, ଜିମ୍ କ୍ଲବରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ମିଳିଥିବ, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ଲାନରେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବୁ? ସୁରକ୍ଷିତ ଆମେ ରହିପାରିବୁ, ନାଇଁ କି? କିକ୍ ମାରଲେ କେମିତି ସେଭ୍ କରବା, ପଞ୍ଚ ମାରଲେ କେମିତି ସେଭ୍ କରବୁ, କେମିତି ବ୍ଲକ୍ କରବୁ, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ମାରବୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଶିଖେଇବ? ଏଇଟା ସେ ଜଗତରୁ ଆସିଥିବା ଶକ୍ତି ସେଟା, ନାଇଁ କି? ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ? ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକକୁ ଆମେ ବୁଝିକିନା ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ। କେତେବେଳେ? ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ପାଇକିନା ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ତାପରେ ଲେଖାଗଲା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେଇ ସଜ୍ଜାରେ କଣ କର? ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ସଜ୍ଜା ବୋଲେ କଣ? ଅସ୍ତ୍ର କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ହାତରେ ବର୍ଛା ଥିବ, ନାଇଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡା ଗୁଡିକ ଧରି ସେମାନେ ରଥ ଉପରେ ବସିକିନା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସଜା ଗୁଡିକ ନୂତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସଜା ଗୁଡିକ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆମେ ଯଦି ଜୟ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗତିକ ବଳ, ଜାଗତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଆଜି ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇଛି ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଟେକିଲି, ତୁମେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଶୈତାନ ତୁମକୁ ଟେକବ ଆଉ ଛେଚିବ। ତୁମେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ ଥିବ ବୋଲେ ଶୈତାନକୁ ତୁମେ ଛେଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବା ସଜା ଗୁଡିକ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଲେଖାଯାଉ 13 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇପାର, ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଟା କଣ? ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନରେ କୋଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରତ୍ସାଣ ପରିଧାନ କର। ସତ୍ୟ ଆମର ଭିତରେ କଣ ରହିବାରୁଛି? ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିବାରୁଛି। ଫୋନରେ ତ ମିସ୍ କହିବାକୁ ସୁବିଧା ବୋଲି ବରିକୁ ମାଥିବାର କଟପାଡ଼ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ହେବ? ତୁମେ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାରବ, ତୁମେ ଅଣ୍ଟା ବତ ନଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି ଆସିଲ? ନା ଅଣ୍ଟା ବେଶୀ ବିନ୍ଧୁଛି। କେ ବିନ୍ଧିଲା ତୋତେ? ତୋତେ ବିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ଶୈତାନ ତୋର ମନରେ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବୁ? ଆମେ ଏ ସତ୍ୟତା ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବାର ଅଛି, ଆଉ ଧାର୍ମିକତା ଥିବାର ଅଛି। এই ସବୁ ସଜାକୁ ଆମେ ପରିଧାନ କରି ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ এই ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।